छठी जमात की जनरल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं ज़ाकिर हुसैन अंसारी। आज हम सबक पढ़ेंगे कुदरती वसाइल, हवा, पानी और ज़मीन। सबसे पहले हम ये दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब देंगे। तस्वीर है फ़िज़ाई कुर्रा, सबसे ऊपर दिखाया गया है। उसके बाद है आबी कुर्रा और सबसे नीचे है हजरी कुर्रा। ये जो है ये कुर्रा अर्ज़ के ख़िलाफ़। अब इस पे सवालात हैं। पहला सवाल जो यहाँ पर आ रहा है वो है कि परिंदे कहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि फ़िज़ाई कुर्रे पे। गाय कहाँ चर रही है? हजरी कुर्रे पे। रास्ता दरख्त वगैरह कहाँ पर है? हजरी कुर्रे पे। नदी किस सिमत से किस सिमत बह रही है? हजरी कुर्रे से आबी कुर्रे पे। और हवाई जहाज़ कहाँ है? फ़िज़ाई कुर्रे पे। मछलियाँ कहाँ नज़र आ रही हैं? आबी कुर्रे पे। नाव किस पे तैर रही है? आबी कुर्रे पे। तस्वीर से वाज़ा होता है कि कुछ अज्जा आसमान यानी हवा में हैं, कुछ अज्जा पानी में हैं, तो कुछ अज्जा ज़मीन पर हैं। इसी तरह कुर्रा अर्ज़ पर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ हवा, पानी और ज़मीन से है। ज़मीन, पानी और हवा को बिलतरतीब हजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। मुख्तलिफ़ जानदार इन तीनों कुर्रा में पाए जाते हैं। इन जानदारों उनके ज़रिए हजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि कुर्रा अर्ज़ के ग़िलाफ़ कुदरती तौर पर बने हुए होते हैं। कुर्रा अर्ज़ के इतराफ़ फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवा की तह है। कुर्रा अर्ज़ की सतह पर पानी और ज़मीन यानी आबी कुर्रा और हजरी कुर्रा से बनी हुई है। इसमें आबी कुर्रा का हिस्सा हजरी कुर्रा की बनिस्बत ज़्यादा है। कुर्रा अर्ज़ पर ज़मीन और पानी के तनासुब की मालूमात हमें शक्ल 1.2 से हासिल होती है। कुदरती अज्जा ठोस, माए और गैस को हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं, यानी हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इन अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम तीनों अज्जा की तफसीली मालूमात लेंगे। कुर्रा अर्ज़ पर जानदारों की बका और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज्जा अहम हैं। इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। ये जो शक्ल दी गई है ये कुर्रा अर्ज़ की है। नीला हिस्सा पानी का है और हरा हिस्सा ज़मीन का है। ज़मीन और पानी का तनासुब इस शक्ल से बताया गया है कि पानी दुनिया में 71% है और ज़मीन 29%। फ़िज़ाई कुर्रे की 5 तहें होती हैं। आप बताइए कि वो कौन सी? सबसे पहले बैरूनी कुर्रा, सबसे ऊपर होता है, ये काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है। और उसके बहुत नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो दूसरा एक कुर्रा आता है जिसका नाम है कुर्रा हरारी। यहाँ पर बहुत इंतहाई गर्मी रहती है क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुँचती हैं और उसका कुछ इंतज़ाम नहीं होता कि कम हो जाए। उसके बाद कुर्रा मयानी है, उसके बाद कुर्रा कायमा है और आखिर में जो कुर्रा आता है कुर्रा है अव्वल यानी फ़िज़ाई कुर्रा। अब हम हवा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। कुर्रा अर्ज़ के इतराफ़ पाए जाने वाले फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, गर्द के ज़रात वगैरह शामिल होते हैं। कुर्रा अव्वल में कुल हवा की तकरीबन 80% हवा होती है, जबकि कुर्रा मुतग़य्यरा में ये तनासुब 19% होता है। कुर्रा वस्ती और कुर्रा आयनी में ये कम होता है। कुर्रा बैरूनी और उसके आगे हवा नहीं पाई जाती। आप समझ गए होंगे कि हवा कुर्रा अर्ज़ के इतराफ़ पाए जाने वाले कई गैसों का आमिज़ा और फ़िज़ाई कुर्रा का एक अहम हिस्सा है। हवा में गैसों के साथ ही गर्द के ज़र्रात, आबी बुखारात भी पाए जाते हैं। सतह ज़मीन के करीब हवा में गैसों के तनासुब ज़्यादा और जैसे-जैसे दूर हो जाएँ कम होता जाता है। हवा के अज्जा का तनासुब और कुछ इस्तेमाल ज़ैल में दिए गए हैं। ये हवा में मुख्तलिफ़ अज्जा का तनासुब है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 78% दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है जो 21% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। उसके साथ एर्गॉन 0.9% और दूसरी गैसें 0.097%। हवा में पाई जाने वाली गैसों के कुछ इस्तेमाल यहाँ पर मालूम करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन जानदारों को ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन जानदारों में अमल तनफ़ुस के लिए ज़रूरी है, एहतराक़ के अमल में इस्तेमाल होती है।
کاربن ڈائی آکسائڈ نباتات اسے غذا تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آگ فروکش یعنی آگ بجھانے والے آلے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے آرگن، بجلی کے بلب میں استعمال کی جاتی ہے. ہیلیم کم درجہ حرارت حاصل کرنے اور بغیر پنکھوں کے انجن سے چلنے والے جہازوں میں استعمال ہوتی ہے. نیون اشتہاروں اور راستوں کی لائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کرپٹان فلوریسنٹ پائپ میں استعمال کی جاتی ہے. اور زینان فلش فوٹوگرافی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہوا میں مختلف گیسوں اور دوسرے اجزاء کے توازن کی وجہ سے کرۂ ارض پر جانداروں کا وجود قائم ہے. زندگی کے لیے ضروری سورج کی روشنی اور حرارت کے کرۂ ارض تک پہنچنے اور دیگر مضر اجزاء کو روکنے کے لیے فضائی کرہ بے حد اہم چھلنی ہے. گرد، بادل، برف اور بارش وغیرہ کرۂ ہوا کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں مشاہدہ کر کے بحث کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں گے کہ اس دی ہوئی تصویروں میں کیا یکسانیت ہے. سب سے پہلی تصویر جو یہاں پر دی گئی ہے یہ ہے چمنی سے نکلتا ہوا دھواں. اس کے بعد جو تصویر آ رہی ہے وہ ہے گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں. اب یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ ہے جنگل کی آگ کا دھواں. اوپر دی ہوئی تمام تصویروں میں مختلف چیزوں سے دھواں خارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ دھواں سیدھا فضائی کرے کی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کے اجزاء کا توازن بگڑتا ہے. اس کو ہوا کی آلودگی کہتے ہیں. سواریوں، بڑے بڑے کارخانوں میں ایندھن کے احتراق، اسی طرح لکڑی، کوئلہ جیسے ایندھن کے ادھورے احتراق سے خارج ہونے والی مضر گیسوں وغیرہ کی وجہ سے دن بدن ہوا کی آلودگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. ایندھن کے جلنے سے ہوا میں خارج ہونے والے مضر اجزاء جو شامل ہو جاتے ہیں وہ ہیں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ. اوزون کی تہ کی ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے جسے حفاظتی غلاف کہتے ہیں. فضائی کرے کے کرۂ متغیرہ تہ کے نچلے حصے میں اوزون یعنی O3 کی تہ پائی جاتی ہے. جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے اوزون کا راست استعمال نہ ہونے کے باوجود کافی اونچائی پر کرۂ ارض کے اطراف اوزون کی تہ جانداروں کے لیے بہت اہم ہے. سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں جانداروں کے لیے مضر ہوتی ہے. اوزون کی تہ ان شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے کرۂ ارض پر جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے. تبریدی آلات، ریفریجریٹر وغیرہ میں ہوا کو سرد کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن اور کاربن ٹیٹرا کلورائڈ گیسیں ہوا میں شامل ہونے سے اوزون کی تہ برباد ہوتی ہے. سب کو اوزون کی اہمیت کا اندازہ ہو اس لیے 26 ستمبر کو دنیا بھر میں یوم تحفظ اوزون منایا جاتا ہے. ممبئی، پونا، ناگپور جیسے بڑے شہروں میں راستوں پر ہوا میں موجود مختلف اجزاء کا تناسب بتانے کے لیے مخصوص قسم کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جن میں سے ان مقامات کی ہوا میں پائے جانے والے مضر اجزاء کے تناسب سے واقفیت حاصل ہوتی ہے. یہ تصویر کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کون سی ہوا کے اندر کون سی چیزوں کا تناسب کتنا ہے. اب ہم غور کرنا ہے کہ کرۂ زمین پر پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ زمین سوکھی ہو جاتی، بنجر ہو جاتی، کھیتی باڑی کے لائق نہ رہتی. اسی طرح جو جاندار ہیں وہ مر جاتے کیونکہ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. درخت، پیڑ پودے سب مرجھا جاتے. اسی طرح سے جو ہماری زمین ہے، زمین کے اندر زندگی ہی نہ آتی اگر زمین پہ پانی نہ ہوتا. پہلے حصے کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کرۂ ہوا کی مختلف تہوں کی معلومات آپ کو حاصل کر کے اپنی کاپی کے اندر لکھنی ہے جو ہم بتا چکے ہیں. اسی طرح سے اگر پانی نہ ہوتا اس کے بارے میں آپ کو شارٹ میں لکھنا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہ سبق مکمل طور پہ اچھے طریقے سے سنا. اپنا خیال رکھیے، پڑھتے رہیے، اپنا کورونا سے بچاؤ کرتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجیے. دوسرا حصہ جلد ہی آ رہا ہے.